सर्वप्रथमे मु प्रभु जीशु को धन्यवाद दिए मध्य मोर प्रत्येक बापा माँ भाई भौणी मानू प्रभु जीशु नाम मोर आंतरिक नमस्कार जनाए। नमस्कार। आज टॉपिक होची उद्धार कर। उद्धार काहाकू कराजिबो बा काहाकू कराजिबा आवश्यकता अटे यहाँ माने चिंता करिबा ताहा होची हितोपदेश 24 पर्वर 11 पद आमाने पढ़िबा। से स्थान रे प्रकार लेखा जायछि, मृत्यु निमंते घेना जिबा लोकमानंकु उद्धार कर ओ हत हेबा निमंते उद्यत लोकमानंकु रक्षा करिबा पई क्षांत हुओ नाही। किंतु आज आमाने केवल 11 से प्रथम अंश आमाने चिंता करिबा। यह एक गुरुत्वपूर्ण विषय अटे। कौन कहा जाउछि, ज्ञानी सोलोमन को द्वारा कहा जाउछि, मृत्यु निमंते घेना जिबा लोकमानंकु उद्धार कर। तेबे मृत्यु निमंते केउ माने घेना जाउछंती जे सेमानंकु उद्धार करिबाकू पड़िबो। मृत्यु दुई प्रकार मृत्यु रहिछि, गोटे होछि शारीरिक मृत्यु आउ द्वितीय होछि आत्मिक मृत्यु। यहाँ माने प्रत्येक जानु जहाँ प्राण शरीर ठारू अलगा होई जाए आउ सेतेबेले मृत्यु बोली घोषणा करा जाए। एठारे कहा जाउछि जे मृत्यु निमंते घेना जिबा लोकमानंकु केउ माने आजी मृत्यु पथरे रही अछंती। एहा केउ प्रकार मृत्यु? एहा शारीरिक मृत्यु नुहे, एहा आत्मिक मृत्युर विषय कहा जाउछि। जे मु आपण मानकु किछि कहिबाकु जाए, निश्चित भावरे एहा पढ़िबा बेले एहा एक चिंतार विषय। काहेकि मृत्यु यदि वाक्यर माने देखिबा, वाक्यर लेखा अछि जे पापर वेतन मृत्यु। जो प्राणी पाप करे से नितांत मरिबो। पाप सहित मृत्युर संबंध रहिछि। जो माने आज पाप करूछंती आउ से माने मृत्यु हे जाइछंती, जो द्वारा मृत्यु पाई घेना जाउछंती। तो एही मानकु एई प्रकार लोक मानकु कौन करिबा को हेबो? उद्धार करिबा को हेबो। मु केते गोटे विषय कहबी जे मृत्यु विभिन्न प्रकार। शारीरिक मृत्यु विषय आमने चिंता कलु जे जेबे प्राण चली जाए तेबे शरीर ठारू अलगा हो गला परे से मृत बोली घोषणा करा जाए। किंतु मो आत्मिक मृत्युर कथा कहबी। प्रथम विषय जे प्रकाशित वाक्य रे लेखा अछि, तुम्भे नाम रे जीवित किंतु प्रकृत रे मृत। नामधारी भाव रे जीवित भाव रे रहिछु, किंतु आत्मा कोन अछि? मृत हो जाइछि। द्वितीय प्रकार मृत्युर विषय कहबी, जहा प्रथम तिमोथी तार 5 पर्वर 6 पदरे लेखा जाइछि, जे भोगविलास रे आसक्त से जीवित थिले हे मृत। यह जाने रखु। तेबे जदि आमानकर जीवन भोगविलास रे आसक्त होउछे, तेबे आमाने जानिबा दरकार जे आमानकर आत्मिक जीवन मृत रे रही अछि। मु एमिति कहू नाही
ଯେକୌଣସି ଭୋଗବିଳାସ ନ ହୋଇ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ନ ପିନ୍ଧି ଆଉ ଭଲ ଘରରେ ନ ରହି ଅନୁଭବ ନ କରନ୍ତୁ ଏହା କହୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଭୋଗବିଳାସରେ ଆସକ୍ତ ହୋଇ ରହନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଣୁ ଏ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ପୁଣି ତୃତୀୟ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଯାକୁବ ପୁସ୍ତକ ତାର 5 ପର୍ବର 5 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଜଗତର ସୁଖଭୋଗ ଓ ବିଳାସିତାରେ କାଳକ୍ଷେପଣ କରିଅଛ, ବଧ ଦିନରେ ଆପଣା ଆପଣା ମନକୁ ତୃପ୍ତ କରିଅଛ। କେମିତି ଭାବରେ ଏହା କୁହାଯାଉଛି? ଜଗତର ସୁଖଭୋଗ ଓ ବିଳାସିତାରେ କାଳକ୍ଷେପଣ କରିଅଛ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତକୁ ଦେଖିଲେ ଖାଇବା ପିଇବା, ଘର, ପୁରୁଣା ଘର ଭାଙ୍ଗି ନୂଆ ଘର ବନେଇବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଦିନ ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି କି ପ୍ରକାର। କେହି ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ସୁଖରେ ହିଁ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଖୁସିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ମାନେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଖୁସିରେ ଜୀବନ କାଟୁଥିବା ହେତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ହୁଏ ନାହିଁ। ଏ ସ୍ଥାନରେ କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ ନା, ବଧ ଦିନରେ ଆପଣା ଆପଣା ମନକୁ ତୃପ୍ତ କରୁଛ। କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ଆମ ପାଇଁ କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ଯାହା ହେବ ହେବ ଯାହା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ହେଉ କି କୌଣସି ସୁନାମି ଆସୁ, କୌଣସି ଭୂମିକମ୍ପ ଆସୁ, ଆମ ପାଇଁ ତାହା କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ନୋହୁଁ, ଏହା ନିଜ ମନକୁ ନିଜେ କହି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ମନକୁ ତୃପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ନୁହଁ କି? ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ବାହାର ବିଷୟରେ କୌଣସି ଉଦାହରଣ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଠିକ୍ ମନେ ଅଛି, ଜଣେ ଧନୀ ଲୋକ ଥିଲା, ତା'ର ଅନେକ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, ଆଉ ଯାହାକି ସେ ଅମାର ଭାଙ୍ଗି ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅମାର ତିଆରି କଲା, ଆଉ ଅନେକ ଫସଲକୁ ସେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଲା। ସେ ନିଜର ମନକୁ କହୁଛି, ରେ ମନ କ'ଣ କରେ, ଆମୋଦ କର ଆଉ ପ୍ରମୋଦ କର, ଯେହେତୁ ତୁମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ବର୍ଷ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛି, ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଛି। ଆଉ ଏହି କଥା କିଏ ଶୁଣିଲେ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଶୁଣିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି, ଯଦି ରାତିରେ ତୁମର ପ୍ରାଣ ନିଆଯିବ, ତେବେ ଏସବୁ କାହାର ହେବ? ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଆମେମାନେ ଜଗତର ସୁଖଭୋଗ ଆଉ ବିଳାସିତାରେ ଜୀବନଯାପନ ଯେବେ କରୁଛୁ, ମନେ ରଖୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ମୃତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯଦି ସେଇ ଧନୀ ଲୋକକୁ ଡକରା ଯାଇଥିବା କଥା ଆମମାନଙ୍କୁ ବି କୁହାଯାଏ, ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଚାଲିଗଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଏହି ପ୍ରକାର କ'ଣ ଆଜି ଦୁନିଆରେ ନୁହନ୍ତି କି? ଏହି କଥା ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଣୁ ଜ୍ଞାନୀ ସୋଲୋମନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି, ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ମୃତ୍ୟୁ ନିମନ୍ତେ ଘେନା ଯିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ପଥରେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେଇମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ
ନା ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ହେବ। ମଣିଷ ଅନେକ ସମୟରେ କହେ ଯେ ମୁଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରହିଛି, ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ କ'ଣ ଅଛି? ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି। ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ହିତୋପଦେଶ ତା'ର 14 ପର୍ବର 12 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟିରେ କୌଣସି ପଥ ସରଳ ଦେଖାଯାଏ, ମାତ୍ର ତାହାର ଶେଷରେ କ'ଣ ରହେ? ମୃତ୍ୟୁର ପଥ ଥାଏ। ତେବେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଅଛୁ। ସେଇ ଠିକ୍ ଅଛୁ ବୋଲି ଯାହା ଆମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆଗକୁ ଯାଉଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ। ନିଜ ହୃଦୟକୁ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ। ତେବେ ଶେଷରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି। ଆଉ ସେଇ ମୃତ୍ୟୁ ପଥରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। ତେବେ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର କରିବେ? କିପରି ଉଦ୍ଧାର କରିବେ? ଏହା ମୋ ପାଇଁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା କ'ଣ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ନୁହଁ କି? ଯଦି ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇନାହିଁ, ତେବେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ କେମିତି ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବି? ଯେବେ ମୁଁ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ, ତେବେ ଅନ୍ୟକୁ କେମିତି ମୁଁ ପରିତ୍ରାଣର ପଥ ଦେଖାଇ ପାରିବି? ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା। ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ। ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ, ଯେପରି ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ସେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବ। ଏହି କଥା ଆମମାନେ ମନେ ରଖୁ। ଆମମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କ କାମ ଆଉ ମୋର କାମ। ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ଭୁଲି ନ ଯାଅ। ଏଣୁ ଜ୍ଞାନୀ ସଲୋମନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି କଥା କୁହାଯାଉଛି, ମୃତ୍ୟୁ ନିମନ୍ତେ ଘେନା ଯିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କର। କେମିତି ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା? ସେମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣାଇବା। ହାଲେଲୁୟା। ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ସେଦିନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଏଜ୍ରା, ନେହେମିଆ, ଦାନିଏଲ, ଏଷ୍ଟର ନିଜ ଜାତି ନିମନ୍ତେ, ନିଜର ବଂଶ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ, ଉପବାସର ସହିତ, କ୍ରନ୍ଦନର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଆଜି କ'ଣ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ମୃତ୍ୟୁ ପଥରେ ରହିଛନ୍ତି, ବ୍ୟଭିଚାର ପଥରେ ରହିଛନ୍ତି, ମଦ୍ୟପାନରେ ଲିପ୍ତ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଟିଭି ସିନେମାରେ ଲିପ୍ତ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ସତ୍ପଥରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନେ କୁପଥରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ବିନଷ୍ଟ ପଥରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ, ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ। ହଁ, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଭାବୁ, ମୁଁ ଯଦି ତାଙ୍କୁ କହିବି, ତୁମେ କିଏ ମୋତେ କହିବ? ମୋ ଇଚ୍ଛା ନୁହଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମମାନେ କହିବାର ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ କରିବା? ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣେଇବା। କେମିତି ଶୁଣେଇବା? କେଉଁ ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି? ଯଦି ପ୍ରଥମ ପିତର ତା'ର 2 ପର୍ବର 24 ପଦ ଆମମାନେ କହିବା ସେମାନଙ୍କୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ପାପ ପ୍ରତି ମୃତ ହୋଇ
धार्मिकता निमंते जीवन यापन करू एथि निमंते से आपे क्रूस उपरे निज शरीर रे आंभ मानकर समस्त पाप बहन कले। हालेलुया। एही कथा आमे निजे जानी अन्य को जणेबा को पड़िबो। जदि पाप प्रति आमे मृत्यु होई नाहु, धार्मिकता निमंते जदि आमने जीवन यापन करि पारु नाहु, तेबे अन्य को केमिति उद्धार कथा कहि परिबा। एथि निमंते से आपे क्रूस उपरे निज शरीर रे आंभ मानकर समस्त पाप बहन कले। हालेलुया। किए बहन करिसंती? प्रभु यीशु आमानकर समस्त पाप को से बहन करी से क्रूस उपरे निज शरीर रे से नहीं गले। हालेलुया। एणु आपणकर पाप निमंते किछि करिबा को हेबो नाही, केवल आपण को विश्वास करने को पड़िबो, निजको समर्पण करने को पड़िबो। मु जहाँ भूल करिछि, मु जहाँ प्रभु को दुख दउछि, मु सही प्रकार करिबि नाही, यह निष्पत्ति नेबा को पड़िबो। द्वितीय विषय कहबी, आम मानक पाई केवल प्रभु थरे ही आम्भ मानकर समस्त पाप को बहन करी आउ से क्रूस परे जीवन देइछंती, रक्त ढाली देइछंती, तांको शरीर को खंड विखंड करि देइछंती आम मानक पाई। हालेलुया। पुणी थरे आउ से क्रूस रे हत हेबे नाही। मोर प्रिय बापा माँ भाई भौणी माने, जो माने यूट्यूब माध्यम रे ईश्वर को वाक्य शुणुअछंती, आउ से माने एही कथा मने रखिबा आवश्यकता अटे। आ मु जणेबाको चाहे जे प्रभु यीशु पुणी थरे आपण मानक पाई, सारा जगतर लोक मानक पाई पुणी थरे से क्रूस रे हत हेबे नाही, पुणी थरे से प्रहारित हेबे नाही, कि मुंडरे कंटार मुकुट पिंधिबे नाही, आउ से हाथ पादरे लोहार प्रेक आउ सहिबे नाही। मन रखंतु। हालेलुया। एणु वर्तमान समय आसी पापरु आमाने फेरिबा, पापरु आमाने मृत होई जिबा। जे प्रकार जड़े लोक मरीगला परे कबर दिया जाए, जेते माटी पड़ुथिले मध्य, जेते पत्थर पका जाउथिले मध्य निशब्द होई जाए, तद्रूप जगतर समस्त सुख अभिलाष, जगतर समस्त आमोद प्रमोद, जगतर समस्त रंगरस, सकल पापरु राग क्रोध हिंसा मोह माया मध्यरे कौन हेबाको हेबो? मृत्यु हेबाको हेबो। नचेत ईश्वरंकर वाक्यरु आपण मान को कहबाको चाहे जे विचार निरूपित अछि। मने रखु, वर्तमान से क्षमा दौरान किंतु से द्वितीय थर कौन करिवे? एक विचारपति भावरे विचार करिवे। एब्री पुस्तक तार 9 पर्वर 28 पद जदि आमने पढ़िबा, से स्थान रे ए प्रकार लेखा अछि, आउ ताहा परे विचार निरूपित अछि। सेही परि ख्रीष्ट मध्य अनेकंक पाप बहन करिबा निमंते थरे मात्र उत्सर्गीकृत होई द्वितीय थर पाप सकाशे नुहे, बरं जो माने ताहांक अपेक्षार अछंती सेमानक परित्राण निमंते दर्शन देबे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जो माने वाक्य शुणुअछंती सुधारी जांतु, आमे सुधारी जिबा, आमे जागृत हे जिबा, नचेत आममानक पाई विचार अछि। स्पष्ट भावरे ए स्थान रे लेखा अछि जे ख्रीष्ट मध्य अनेकंक पाप बहन करिबा निमंते थरे मात्र उत्सर्गीकृत होई द्वितीय थर पाप सकाशे नुहे, आउ से मरिबे नाही, बरं आज प्रभु जीशु को विश्वास करी जो माने अनेक निंदा, अनेक ताड़ना, अनेक दुख कष्ट निर्यातना अपमानित होई ताहांको विश्वास करी ताहांको निकटर अपेक्षा करी अछंती, आउ से मान को दर्शन देबे। हालेलुया। पुणी
जोहन पुस्तक तार 5 पर्वर 24 पदरे लेखा अछि जो माने तांको अपेक्षा करछंती तांको विश्वास करछंती से माने कोन मृत्यु को अतिक्रम करी जीवन रे प्रवेश करि अछंती। हालेलुया हालेलुया। कोन आज माने विश्वास करबा कि जहा आमने वर्तमान शुणिलु बा शुणुअछु जानिअछु आउ थरे मने पकेबा माने ईश्वर का वाक्य बार बार शुणा कहीं कह जाऊँगी जेहेतु शुणा जाइथिबा वाक्य प्रति अधिक मनोयोग्य आवश्यक नचेत कौन हेब आमर लक्ष्य भ्रष्ट हो। प्रिय मोर बापा माँ भाई भौणी माने सतरे यही वाक्य आम एक सचेतनता आम एक दायित्व जदि आमे सचेतन हेबा नहीं तेब आम दायित्व आसब नहीं। दायित्व न आसिले कर्तव्य आसब नहीं। तेणु जो वाक्य दि जाइछि जे मृत्यु निमंते घेना जीवा लोक मान को उद्धार कर कहि पारिबे कि यह मोहर दायित्व नुह मु काहींकी ताहा करिबी। मु आज परित्राण पाइछि मु बाइबल पढ़ुछि यथेष्ट मु अन्य को कहबा मोर आवश्यकता नहीं। मु जदि ता पाखक जीवी से मते 2-4 पद गाली देब तेणु मु ताहाको कहबी नाही बोली भाबुचंती कि नुह। प्रिय मोर बापा माँ भाई भौणी माने जदि 12 पद पढ़िबा मु सेई पदटी पढ़ी मु समाप्त करबा को चाहे। से स्थान रे लेखा अछि जेबे तुम्हे कुह देख आम्भे माने एहा जानी नाहु तेबे अंतकरण तौलिबा कर्ता कौन ताहा बुझंती नहीं। पुणी तुम्भ प्राणर रक्षाकर्ता कौन ताहा जानती नहीं। आउ से कौन प्रति जन को आपना कर्मानुसारे प्रतिफल देवे नहीं। हालेलुया हालेलुया। कौन कहा जाउछि देख आम्भे माने यहाँ जानी नाहु मु जानिथिले ए कथा कहितांती। आज से माने मृत्यु पथरे जाउछंती बोली जदि मु जानी थांते निश्चित भाव में मु ताको कहि थांती किंतु मु जानी नाही बोली कहउचंती। तेबे स्थान रे कौन कहा जाउछि तेबे अंतकरण तौलिबा कर्ता कौन ताहा बुझंती नहीं। वे तो मनीष को आम माने ठकी दे पारो जे मु यह जानी नहीं भाई भौणी यह मु जानी नहीं किंतु ईश्वर को वाक्य कौन कहे ना ईश्वर कौन करती हृदय अंतकरण से तौलती। हालेलुया। आउ कौन कहउचंती पुणी तुम्भ प्राणर उद्धार करता कौन ताहा जानती नहीं जे आपण को आउ मते रक्षा करती आउ से कौन करुचंती ना आम्भ मान को उद्धार करुचंती। आउ से कौन प्रति जन को अपना कर्मानुसारे फल देबा को आउ से नुहंती। हालेलुया हालेलुया। एणु आसुआ माने जाग्रत हेउ जो माने आज मृत्यु पथरे घेना जाउचंती से मान को उद्धार करिबा पाई आपणकर दायित्व आउ मोर दायित्व ए दायित्व भार काहाकू दिया जायछि आउ किए देइछंती ना प्रभु जीशु देइछंती। एहा कोनोसी जगतर लोक देई नाहंती। आमने जदि प्रभु को भय करुअछु तेबे प्रभु को भय करी जाग्रतर सहित एही दायित्व को आम जीवन रे तुलैबा पाए कार्य करिबा पाए चेष्टा करू। ए समय पद गीत गाई आमने प्रार्थना करिबा। हालेलुया हालेलुया। भाबुछु कई तू ही मरी गले गला मणिसर
ଭାବୁଛୁ କାଇଁ ତୁ ହି ମରିଗଲେ ଗଲା, ମରିଗଲେ ମଣିଷର ଦିନ ସରିଗଲା। ନାହିଁ 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 ରେ ବୁଆ ନାହିଁ ରେ, ମଣିଷର ଦିନ ସରି ନାହିଁ ରେ। ନାହିଁ 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 ରେ ବୁଆ ନାହିଁ ରେ, ମଣିଷର ଦିନ ସରି ନାହିଁ ରେ। ନାହିଁ 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 ରେ ବୁଆ ନାହିଁ ରେ, ଆତ୍ମାର ମରଣ କେବେ ନାହିଁ ରେ। ସାରୁ ପତରେ ପାଣି ଏ ଜୀବନ, ସାରୁ ପତରେ ପାଣି। ସୁଲୁ ସୁଲୁ ଏ ଧୀରେ ପବନ ବହୁଛେ, କେତେବେଳେ ଉଡ଼ିଯିବା ଜାଣି ନାହିଁ ହେଉଛେ। ଡୁଲୁ ଡୁଲୁ ଏ ପତରେ ପାଣି ହଲୁଛେ, କେତେବେଳେ ପଡ଼ିଯିବା ଜାଣି ନାହିଁ ହେଉଛେ। ସତରେ ଆମମାନେ ଭାବୁଛୁ ଯାହା ଜଗତରେ ଆମମାନେ କରି ମରିଗଲେ ଆମର ଦିନ ସରିଯିବ। ନୁହେଁ ପ୍ରିୟ ମୋର ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମଣିଷର ଦିନ କେବେ ସରେ ନାହିଁ, ଆଉ ଆତ୍ମାର କେବେ ବି ମରଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏ ଭୟଙ୍କର ଦିନରେ ଆମମାନେ ରହିଅଛୁ। ଏଣୁ ଜାଗ୍ରତ ହେଉ, ସଚେତନ ହେଉ, ଅନ୍ୟକୁ ନ ଦେଖୁ, ନିଜକୁ ଦେଖିବା ଆଉ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶକୁ ଦେଖିବା। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରେମମୟ ଯୀଶୁ ରାଜା, ଏତେବେଳେ ତୁମର ସେ ପବିତ୍ର ମହତ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ବାପା। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଉଛ ରାଜା। ଆମମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ଅସଚେତନତା ନ ହେବୁ, ସଚେତନ ଜୀବନ କାଟିବୁ, ଜାଗ୍ରତ ଜୀବନ କାଟିବୁ, ଅଜାଗ୍ରତ ନ ହେବୁ, ନିଜେ ଜାଗ୍ରତ ରହି ଅନ୍ୟକୁ ଜାଗ୍ରତ କରେଇବୁ, ନିଜେ ସଚେତନ ହୋଇ ଅନ୍ୟକୁ ସଚେତନ କରେଇବୁ ପ୍ରଭୁ। ଏଣୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ସୁନ୍ଦର ଦାୟିତ୍ୱ ଭାର ଦେଉଛ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ରାଜା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ନିମନ୍ତେ ଘେନା ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲ, ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛ ପ୍ରଭୁ। ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଅବହେଳା ନ କରି ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ କୋଣେ କୋଣେ ଘରେ ଘରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବୁ ପ୍ରଭୁ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ସବୁ ଗୌରବ କେବଳ ତୁମରି ହେଉ ବୋଲି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ, ଆମେନ୍। मेरी